Nana mamia aji dogbanyena amashia meka miankosam mukatana la Jennifer Ripoya Palaji la Facebook nto mukata mia ado agbandi boko nami amukata ana la batadu kom mia ba agbandi boko nami yewa mau na ayirami gada nto jogbanyu mia jinami hagba tu mia no bi jo kapito bo minti bla tobo atoy photo ndiga ni Jennifer di dopama donc bagbanya ablaragba yewa mau fa azangba apa jinu atoba kakawiri kiagba yenya agba ablaragba abale kama adon bana mi achoy kana avayena ayaba mi oyoyo de ka varocho ahon makokoro ga kama te bajeju agba ablaragba ayonya mo ba azagbeta mo pese ba ajiva gagba palaji agaleji Kabe ka yoga miela amagbanto mie nafa assembly manola bena suka yoga a ku bashine ba kapupo jaji ko mie a hogar kama ka layuma mie ba yo mepa MP bubuto jijoli kakpa amekanya MP na kata amachangto mi ha yoga ba yata to jinolo mino to jinami mie no ko hoga no ka dorka varu mula ya ba mi adire yama to kata nase Kanya dakpana analog Ghana limited Dream Computer Laboratory Namaka Digital Jungle Africa New Nulasi Potato Gary Mukatanya Akpola Mbanami Hafi Badashia Alo Dona yo amia borum yata mikata mia ko berka adakpana do foya o plasiba wa anotesa si hana alodo dumi bawchuba gamade ba mia akho mia panya jo yata ka kana fotara tendia yata jo capito tuta flati do doma recherche tovi na mi ovoko gajiga awi le shamana mi ba afi mia fokum meji Bande gane la fika miako acho miafufo Kennedy Japan for Asadama Boglomba who forced distant relative defrauding people in his name Boglomba miano viara ika Lanya tatapoma anya dukula ho kufofa Fumotor gaka medu mimirenchi na magbago samon ko kweko ako ajudamamu ga homoshi dan kufu fa nkoma abu bala finya go global custom driver jail for stealing official vehicle oh kaya custom dollar wo adimo das Twitter ba afi jirudu fafu ka okpoguma la kukuma ajagba afi yo fiko akotadwi bibi la via ashejaji ye o adimo bobo agala fi achomiano be Captain Smart apaji Captain Smart kan on a dollar NJ TV plan NJ FM bibi la via Smart TV yenya afika odomle Goglona blog so this is from our YouTube channel or YouTube connects bloggers aroji ba yo aga to mo 50 aroji roma imaro hafano basuba wa aja barashara agba doka gomo jala Smart TV ta agbadashia komno ko to Jennifer do jinova loja gba watera ha chu no play go na monyo fura ganao abubu la fieba Ghanaian medical student dies in Cuba Ghanaian medical student dies in Cuba colleagues send SOS to government oba miano vireka atoma gbala Cuba ntoma ika miano via anya sukuvio domatore kaika akwa guma pomla lama sanyo fa anusoso la Cuba ntoma Cuba to komaka ye ona ijila ikatia ba miano vina ka ipa agba donchima la fuma ka
Sukuvio de motorka hier rugbadash hier miapa jirudwa ba ni jojom la kubanto mini la adeiva ya mesiba jirudwa akbara amaruji oira sukula fma hafi nyavoya eva jojom Popular Global demolish unauthorized structures along railway projects. Demolish unauthorized structures along railway projects. Kaya Ashantini ye akwe arurunda KMA ikanya kumansi Metropolitan Assembly Ashantini Ashantivia osetutu valia ye ko badashia na nutuma chikola ikana la kumasinto maba aho lanyo gado lanyo gazaho lanyo rashare kako al kete ke ufamoji afika onyambo odo otu kete ke ufamo gakumaru ko rashare kana lafma ayabati agana Ashanti nto na yere baba no rashare da meki clear cha na foni ala nya shimagbado ala nya kulikwa ma tomato nkaka o mama le tomato akomo la lo no mu gata foni plasuba keteke gapo na ato afuma bobo la fi nya gbogbomba university professor condemn feed the country campaign called for bottom up attitudinal change. Agni sigba oba jibi aga sawu ndi abi neba pagbonya manufoga da bibito ke agbogbomba miapa professor du moteur kala suku koko du moteur kala Ghana cho yo ochitre kanya gbe ka dogolan mani nyaba fils the country ka jima du maviaro la aba hana malata pakro vive la via no jagba wa arose shitona nono mama ye wa atro opa wana wa ajagba sara wa atro opa agbarono ye wa aheto to blebovi no matutu hiragima miaji implebubu ya global illegal mining court declined to remand all bill alleged security operatives. Court declines to remand all alleged security operatives. La shika kuku alotumani kuku la majamajaji ama Vondropa jagba rashi anyaika alo gbadashi alo mobiabiaika obiabiaba amloka anya asata kola wika wa ufa asi afomi ika uhola wanayama mobiabiaika babamba wa ana obil wa ayapumasa Vondropa batpao yema gbaya hoga adam kaka aida ajiobu yata Vondropa arashi mobiabianchi miaji mia agagara miano vijo kapitoji ogana gbadashika anya jogonyami nemi trobo mia gavai jinami Music is live. Jogonyé panya ko gbabe miela jime mie kata miela na mia nonio mia aiji mia akwa haka ga potara tela afia mia ako da ko kema mia afira go abu la fia global slay queen leading face the country campaign because MPP big men don't pay. Hey,
On va se lever ici au Canada, Ghana. N'a fils de country campaign ya. Wo yamuka drogoran. Wo wela gogba akpa fufu, no fufu, rukia fufu, fils de country anya how jijim. Ala banka. MPP magaoka anya upa sugar daddy o afa magalajio. Moga anunamo. Moga ganamo. Smart fils de country avazu aha oha wo jijimro. Abu Lafia Global Ghana's educational system is educational system in a mess. Ghana educational system in a mess. Kobi Mensa ye and Kerego. Global Ghana vive la vie miela. Miapa agbalasonyo le Ghana to come via. Vive la vie adatuma. Adatuma kra afuba. Nayaba hawya afubaha ifan kweta tia anote akayivla pia Ghana pa balasonyo la pa dia ya afuba ifla pia mkugo hama gala tenikaka weda nanaka pogo na matutui miano vi kompensa akira bima turulo mia akuma mnetola afia ko mia fu agbato haragu mia kuma mnetola tia kamia afu agbato ragu akwa glomba to kill Driver detained as taxi cab plugged into a drinking spot at Asukwa. Oba taxi kulada dolamu nya dolamu hafio anwe la chu leke olajo kaka onya iba taxi via agbagaya agamoji kayo gaga mapofere ko fe fumuru kaka ahanufara ahabara ma yo ba garofla okay brother la azoma veji va yo wo afifi la dia wo ila choda o moji hana utobi boyi ka mamle gubuoro ya wo okhobi bavie kagata ajola duarika woran kona ba asokwa ntoma todola mia asire afia minute bla en vo anyiso photo ndiga nyiji la Jennifer de Dovama ya ta mia asire afia mia azoran gogba vive la dia nyama papa vo ola apame vile mega mokpomna atotonya ne yeba ovado na majijima manumi atafa ado eso tokena o ka hafi kama na ijia yaba mia ado bana maraka avaro hafi wona mon ano iji ta jo kapito gala jara shina mi akpo This is your man JJ Gnami aka Dr. Buffy, and I'm listening to Jennifer Radio. Jennifer Radio. Yeah, this music from Tokatito. We are production house. Nana mia jijo gonyuna amashama mia fo Kofi Ablode mia do agbante boko no jogbanyu ye mia ejino ndia nana maka mia fo Eric Kaflide oha mia jijo gbanyu de share now Papa James Akpalu jogbanyu ye mia jino ndia mia fo Kofi Kofi Ablode magayoga ke adama jogbanyu ahoga dobu ndia nana maka mia fo Komigana Komigana DJ original bobo kaka Amsterdam to komina la onha jogbanyu mi ejina opla ofumo kata akpal fuma amakodi fuma piajumo fuma
mikata mieji jogbanyina mikata mamukata na miakpom la Facebook nto mikata do na comment da dada Clara si chopa miengobo jogbanyina mieji no photo dot advisor Yusuf Saba jogbanyina mieji no photo Fofo Manuel Fiajo mieji jogbanyina alaba o agbenya o digbaza da digbaza boko ye Jennifer Radio kono ndia photo Louis Fiado photo Achoko Kupita photo Kunye Augustine mikata mieji jogbanyui nami dada akos Zaye akosua Erica Zaye mieji jogbanyui na unha apa no training unha la chama awenya kuliko Nagoti Galito Nagoti Galito Potakoto mieji jogbanyui na unha Miamukata na miankosa ndia la Jennifer Dupa akaji afiukata mieji jogbanyui nami Sister Serum cosmetic to mieji jogbanyui no Sister Agatha ajango Jennifer Dututu awonya koko Twitter to mieji jogbanyui na uha Sister Peace Holu mieji jogbanyui na mikata miamukata donyara wamba chamadua na irangoba amabatopu na kpo jijama mieji jogbanyui na mikata jogbanyui maka mieji na miapa MP bubunato jijoli gakpa mieji jogbanyui na miapa assembly manola Bernard Suka plaipa committee kata jogbanyui yimieji na mikata Vive la fia mia a jegoncle a capofona mia jegoncle capofona ta vive la fia mia mia pa assembly manola yoga mia a jagbara shara mia pro mia te akarenchi hana ipa numara de ko hamba wana mi a cho hai vai afirmativa jejio mia akhira kama kuraba neba pa viara kama ga jura kaji boko ka mia ka garanchi hana numa koko de tu koko Eke from la Philadelphia miapa assemblée manola al kajinami miapa assemblée manola Bernard Suka bubunato al kajinami yeta todo mino toji mia akko gbalanu honorable we s'en va Jennifer Dupa ya balaji yo to bora ya panya lokata todo lokata o akko batoki now honorable Abaleka wala nyanyano na achomeji mamia rojara hafi matiba jejuda donyari kone gala le amachanto manamita fibla fia todolo ola toji ojiba yo asa yo se fliaraba miawo wana tokiara ika bubuto gakpa ano atuma afi wana aijila chama arisi koji todolo la toji jiba yo asa numa kokora ka varo ika kura wana yanchi susuite wana ya vajiru ye nuke mika mopomna na adema na dua yo akpa anya miapa tarajimu apa atu ngogonola wana bavito MP assemblyman chama ba yo akpa so yo kala miapa chama electoral akto mun ka babare mu ka ku ba pota je shiba ya wona mi apa so ya winya ba ya jawa ba mi akpere odumoto ku jiba ya asu asimdo ba biedo de la bele na wo mi akpere umfle atomu ayi mi akwa tasida madamu yuko aloba ya fiedo ka
itoko shira gbe eva ya mi apo daruji ma eva mo ibeke ya no vi aro mi apo okutore kai ka chu chama bo ya so ta po mo no la na futu constituency honorable Alexander Abonyomaki ikenya deputy majority leader kwada shi so we machine gbagbe hairdryer machine aro na mi ba mi ako akpere so he ya umi alaba ni choko ko shira gbe eva ya so he mo aba blaton ika kuma bobele am so so ya mo le apo tomo gba e mo pombo o mo blaton ya wa atoko tadi aba madamu bla master we ne ale to ha wa ru to ko ne pwe de je ba ne ba mo blaton ya obugo ma yo to go agbere chama to am ale gbegbe da wona mai ji le ko shira gbe bayi aka fiaba nyapa gbagba jeja fiaba so yo kana la chama do maika opa jiji yenyaba yo asondo mia wo peperanchi no na wo asondo okay ka mara biaba yo nya miawe alango peperan ya womba oire domare du fiafiamba jilopa wofa ika taflachi wana undugara wakwa idome ikatawa aglira okla ngogbonola yo alo MPO jilo haro jilo hanya bawa wopo wofa aba marakana kawena ya ba do ko ya ba miya asa agreement ne ga ya wo alaba opo free hoga alaba wa de wa fu free adugo do mo free aka obo mdudu fayi bebo awi ka tugo ala ni ka zango ala le to ma ya bu o ko jila o bon kuma aka ma shi ka waza aka wuto bebe ka wa free ka ka wa mo kata ya pia ple asami wana o bu abona o aka mi ada peno da numa da de ka na mi fiata aka mi fila fiare nuke chamadona ganu mo pomna do tiaba pepara so yunchi ani choto ete mi wo faiko do unu nyima bubu da galia ika amuna mo pomna ngere gele ulo mo jibana ale ka kukubi da bana bongo la sulo na bana ko pojo ko mara ko kana mautia mu pikapa ngere gele ulo mo jibana chamadua tuaru kwanu kwa dudura mbe mauna atuta da kabakaba aka bajiji kwa ngere gere wenya myo ka gere chamutu aple abontu fizi okatama ka vivla fia lo nufonwa amuka headress alo adawo dosron plamuka mototo dosroma vivla fia wowe mi wonchi wo fa ye ade kana ba marabe aso kapita kla big lalo alo wedding kla tomode nya anu mo popoma. It's a gradual process. Afma haruka ko ba ya so to bo to baba ga majijigo an ko mo jeje kurunya ta kama mi to ko to baba ga wo je wo to ko ma. Okay. Akba yo mi adapeno miano vi alo bubuto benatsuka amekanya assemblyman olana chama ifa chama amachantuo mi adapeno da onumara de ka nami ndia Jennifer Radio ba akpa yemaka turulo ha oba akpena wolo na bora me apena selo kata oweto akpa nke kana jeji gabu ma haneba bia bu boda fonta me kaji bana mi kala jo totogram bo bale na to na mi diana yo akpa na ha yo torulo nyapa assemblyman ola bubuto benatsuka nkonyima mister ye aranmana adwa kura New York aiji koshiragwe na avayi anji la majijima mia ga gagara miapa MP bubutoji ihe na akwo topa akpajina mieseba azole arozom nkakiyam susuite ozole mozombo bla ipataroji no mia ase ikatamu akpanami miawe atoruma Jennifer Radio. Yeah, get music from Toka Tito. We are production house.
jogbanyu ye mi ajina amashama me kata donya da won ko me aji jogbanyu na mi Jennifer Radio Fataro Jinudi, Megado Makaba, Mashameka Donia Roma, Mioamia Akperenchiba, Neba a Dumeola, Neba a Dumeolafi, Doma, Miomia Akwidachi, Basuba Kakata, Napo Ipa Nunyopa, Nunyolade, Chichobraba, Ipata, Ma Chinabamu, Susumata, Mioha, Mia Babra Jamba, Amashameka Nunya Roma, Mioha, Mia Naba, Ipata, Magachibamu, Nabia Bamburi Viola, Kaka. Jitanoma ha ugloganoba nuni wala yutama chinabamu mi adakwa mi ajiga fibla fi amala tudulo tepa adowe son tokena nyama papo afato sami doge afato wonda adufia nenaka tobiga komisoglo okata la famandia ma dowe son tokena mi tonto miawison yo mi apometo novi afoko kata mi mojito ufonia ya Jennifer Radio odo Dawolo oli Domogan odo Alodola oli Ufoni nyawiso yo yezoro miam ya ndia mi gava ye mi akpoba lekenya ndia toha agbato kewona yi ji mi egale mi afunu planya pa assemblyman la vai pour on a travaillé avec AIG Nichol Arisi Koji Chiamafi et que noviado au mon popo que do doit que la tumahana pour Sohyun Chiam mi bona vaga gagaraji mi bona vaga gagaraji commettre cadre la firma a poya bokango kaya chocha du cheta ma apoya bokango acho mianobi Godwin Ngogba abo being Godwin Ngogba Anglesi Beko Muratia Glomba watching you live from South Africa, Johannesburg. You are doing a great job. Keep it up. I'm using this opportunity to send greetings to my lovely mom, Hamanu Mawina Peter Agbaga, all from Kwekbaja and Kwekbaja youth all. Okay. Miano via mia pomchu kaka South Africa ka Johannesburg ntoma akoglomba adonu tonto iwo mele le chamafi le Jennifer Radio ntoma Jennifer Radio dofa via adonu do gbagbeto iwo mele la via yeda panami ka zaman popo ya to Jennifer Radio jidi adogbona yeda no la bokashara gbe ka vaya inya jila nyonu fa nkaka aja bana yeda yedun kuji intia to Jennifer Radio ji ankonya apano hamina hamayamu aba yamamu apato pita agbaga hango blaga soda ya adugotoki nami nkonya samandia miano vi Godwin ngogba ye adugotoki ya adurami apato Godwin ya adakono toki de urakawo kla Jennifer Radio ta toyeta bato kana la fia agboblomba demolish unauthorized structure along railway projects ekayamba Asantini osetutu avalia ye akubadashiana KME ngogotoba najaba achie maratura kete kemoji afiko hebo tukete ke moruko nongino fuba badora shari amara o ofwa mara latu naneka ko anya amokhanu anu moja fmako rofiflikata no fuba na adona zorangogo afusami na kwaba anyagbeya ala tefa ye marakamali ateka chitre anyagbeya nchio wacho mongokwa ya do nzipo kona Jennifer Radio ba nasalao ala nyata fama railway tefa yokamu tukhoyo ranya tefa mama jaba tukhomo da fama ogoje ala bakete ke fato pe fi kama jaba tukhoro ko majaba tudio afumo Uche koba nanyaba na jof magoji ya ava domahi keteke fma to mula nanyaba otu homo da magoji ya keteke ata lusa pani kaba ngide homo gba alo anaba mojani mala da pa domahi hoyo kala fma ha homo nya ho dama jara ko homo tuora ro nyu yara kan o susma ta o bia bia bonu a demolish homo ta la nya le bonya
afma go jia railway tape ma jabo tu homo da kara no tanya ka mia dada lu mia fo gbogbo ma ala tape homo la afma go ji ko jabo da homo katara o da homo katara no oji tape na mo no no aka afonda Sorry. mo aji tape na mo hafi ada horror lo alo nyawo pra pasese Après ton Jasper. Tu m'as pas d'accord, mais après il y a cela au Qatar. Nyata pe nyaba na midobi o na la zuadama. Imi pa ta fama amolia hen ya jite ko no ma hafi la no demda. Tana nyaba mi apa du fia ya bo glona mi fia ba mi chonko no chono kak du ma vi o pa do po da le ko ma jeju manya to nyaba wa bo aya bo wa jite ko no gba afia no odem la ala ba ohun ama ntonya fuma matotoga do omoji onya vaya monya ba omo magbona fuma togo ga ka fifia oba omo mana to fuma tahia boji to no to jasba apa to ka ko mesoglo mato bana nyanyu ba jidudu fa alo ngoido afia toga alo to fia fo afina ga treto aga u niko na jire afuma nebo wa kya regarare dolaba wa da kukunu alo wa dum na gbara nu ba oyo gbona hera alo ova kwa ba u fonu yo apa mazamon popo ma ko dugba na nya pe don ga James apalo ma dugba nya pe nya se la okata ma yiji kokure nya ba semado mo ba o de doretu tout para vai imi kata minya afimia to hama magba ava wo mia pa kishino ngolo ro atu horera kuma semado mo ala ba nyanya ba jirudu pa do nyama ye amoma ka fuma tuga anu nyara hagaba du komo kaka gban no nyaba mo roraka hanaba mayo ka khotuno pani bajila fuma mo roraka ko dadi ba onyaba omoro to fuma aru moro bana fuma tugo ka oiko gbanu no mare tu khori no hira no mshangora pa no hira mala tepo no nyaba muna nyanyara ka dadio aru mo wo aforara ka banana ka bana fuma tugo la baragbo ka samaramu ba o chupata ko anyamu fuma mu hona wo vono nyaba onna ba nana bona fuma tugo baragba kama samaramu ba wana nui ka o jasho na ba wiri tanya nyai ma glo nyaba no nyaba onya afiu ba onwa o no o tanyo ala ba nke jofu manya blom o gble no na nya o le nya no nta te na ba umaru tanu chunu nya o pasasa jiru ma jago hado afiara kama jago e dollar kama jago avonu mo nya afiu ba umura ma ka ma da kukuba no jita panu mo ga nya o pasasa no jita panu bo hafi mi glomula no eji ma dakba aka torolo mi dakana mi afa nya ndala alo amapako fibila tia mi gbabara sara jama mi agara mi afa MP bubutoji plasuba badashika alashi en chama do kla katan to katan no wakina mi gaka mafi mia anu garaja mia la ka foji mia akpo commentaire la fi achu mia no bi gospel adokugo eba ye mia kom live I'm watching live atono lo people la mia pa MP bubuto apoto jijoli gakpa ele ka jinami yata mia akwira kama akho badashira ka evaro le bon mia ragorajo bubuto jijoli gakpa yo bago bana mi ho bandina mi e ma dundi bokona nya turulao nya salao ba ko do la kata ma do ko di bokona ni ya ko gba Jennifer di o bandi bokono we so ba Jennifer di fire balaji bubuto mera ko liklemia e ma liklemi aka mia jiba to ta flache do doma mia safle iba na do ro toma
et que nya azol zozonro le ketan tuom acha duraka avaroma ye mia akota fani chonha nava ngole tabo garana chima nava chiama makosaba dongo ay dugare uma le kata amachan tuom todolo anya upajijiba na da suita na chacham la duoma lenke koma na ademanami yo akpa obali na nyana akpa ba ye yeju abobo moto mi gara sama ba yo golo gi bula kata ma chama ntola ta dia ba wata kona ni yeju fa ko alaba la maufa ngoma uta kona mi ju abobo mo ju abobo mi ju la kata ma chama ntoma do ba jururu ka sama kanya shoha Bibla na miya ba ala nya fon ala nya yiyo mi ta pareta ma ta ka ma ta na ka kare ji ba Africa bona sikanya ko ka degi nya gala 2024 le ma fon ko ma je ha bo jururu boga ta to ta shi Bibla na miya ba na mara wu dono yo je mo nya na ko da ma ta pa no ko ba le na ru ya mara ji asamana ta nizibia su amama ta ko ta ni to wana to mun de kema afara da wamna to ajaba wawe to manya wana ata ufaji na lupati nchi roduma hiyo minyela parenga bidaru rore to ma siganya ba na ma kwanya ngba to ro kure la masanya ma bro na chama jo kata ma cham to kata kure no nyaba mawi yo chama ma de la masanya nyamutuma alaba no para ajwajang ye baje ma unya no badu joba no badu so kwa fanyi alaba la ga kumata ye ma de ngudo tuma ya miwi abu amal alofade ye pokuma le si bo ya ma sajiri nkuwo adwa no ngo ama alofade ye pokuma le ye screena ama ni tunyu du bona ama apato alaba ama pereka alofa fa bugu mala ganki goma alba ma bugu mala achike plan ngo ma la gudu ni na maki ma pede yeshiba madom bela dori fanyaru ha alaba dori fanyaru ha yuru goma rope yuru agongi la mo serenga da firagbe bai ana afanda pa agongo yuru wana mai alaba ni ba chama ni to Agbegbeto assembly manager de la pratique à mettre la cangère de la dochine des vieux bossoto à une assiette mais sinon à haut frianao on a ma aïe tam allez nya du vieux na ko ngoba yi asro shundo onya tori nawo ba o fo mo bla o vieux ba o jilao wopo shiri gara chuma iko nya ala batori fanya lo viran ni ko de ke shiba chama dwa agla de dunya daruro to heru ngali ni ni ma yere re agla de la o so ro ko lo gra agla to ma ena ma nya wala ko nyangia akwa bubuto jijoli da wonuma da dota ka mia akusaba naida ngoli utagokla na chima inyare rodo ya takwe naida afmo hadwa akpa ka fifla fia hafimia ada shinchiode nuke gbadashike alo jidafunya ke na tana chamapla katama chanto ba wanu mokom na ba wona wo ata ino fumu se mala modina la ngolofi bakla bolova joshua ma nya ko plesa na pla uno le ba ta atra da son ko mi la nu Jaro majo makona azwa jaba nyawo anyaba marekana nyamba ble mambo anyai magro ijo ibala mala nyumsamu yabo apo samu lo aka ya boba ai yanya yimi ka kata nazo ayingo aka mura ka kufura mun nyamba ka ba marekana yeba kata this assembly amu plus mafun oru kawo fiafio subasi le mama apa aja mi atafara nyalo ka domo asana ku biya dora adaman tontori sika bakatana ku ngobai
Adojana, who is Yamu, taking a tower, but Katana Pungo by year. You are putting a car, you want to see the government in yoga, Albacatarapo, Gobai. Amen, 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 amen. Mia mia akusaba ngba yekana do to mofa aman vavama amafaga ye adwoha adapano Jennifer radio adapano toki ba ye mia yowa na tonaming deke ye na de kata mana adwa wosa vivila fia am chamato kanala gbata du koma woha on ko san fifila gbata sikena ta ana woha plusuba na yeba woha na ba doroma woha wajaba ba adashima plusuba mikata mia wodo ashila shima hana ngoba yi popola chamakla ipa amachanto katama Akbar Mama Sumoba Adapano Turumani. Yigare Kule, Jujolo Moba Yopera, Tung, Alabo, Batawala, Ujiba Yopera, Nyam Chigaka, Nyatapatu Tupakla, Aluka de Mavala. Nyam of Yarumu, Tawiba, O Haramabo, Alabamuku, Ameko, Kumwatuju. The Puyamata, Jufunoba, a Bubu. Nishami Kotawo. Akpere nyamchi alabakata papa chamana pungo baye nyamye na claro banya para unchi ata papa unchi ko ta ubo yo imtete kelu ubo yo nyanya bola wo ya bola wo nyata fatola oginya alabanshan ko rola nyana konta chunchi nyo nyaba wo pleka nyawu da rodum ta ji ta fo ma jo manao nangie Akwa mi adapano da unuma da dokatata nkaka na ajajino tudoloba yoda panoba na aran mana yo ye amuka niba ada domani choha ujilo onko sanfile yo jijo pomrachiu ukata ofa nawe nyeba jogbanyu na ajayuma ye mishanuka anya utamadoro da chama duakla kata amachantonchia wa afafama pepepepe de ke magadugulamu nkaka na jajino obubuto amenu miagadugo gogui iyo tudolo mia afunupla bubuto jijoli gakpa amerikanya kata amachanto teponola le gentoma amerikanya MP na kata amachanto ima mia afunupla uran manami Many of you canal batatu comme US, Canada, Czech Republic, atok mokata Britain mokata ima miapa MP aglo. Aba vile fia bubunya ale ka mi bune chamba nyata patulo mu aliu. Sumate mote wona baparangu Mijine ba yo paranga kameka ji myakwa tui ye me valio iflafia yo fo agbola bubu na maka amukana la shifia wonya amabubu ado ika myate akaroji yata iflafia mi azogara ngoba mi awu ngoi do kla plus suba na anyona amashiama nkaka na jajina myapa sota pekomnola aga da fora ngoba inade bolofa play fan toma no shanu ka wa awala fa am na nyuni bamburu vio o gogla gaba no nyuwala yuta machina bamu Tamachina bamu, Nuiwalo Tamachina bamu, na uwa maukuna wena, Yiji Lorisi, Nabatoa au kumawai, Umatumatia ukura noshi, Unao kuzo panao, Matumatia ukura noshi, Unao kuzo panao, Nana ma nunyuwala yo tama achina bamu, nunyuwala yo tama china bamuta. Nayaba amara awununyiko miyo yapato da shinyeba miya hiragu nushanuka amaro miya ahiragu yata anya napaji jiba mashama nauno ipa wapo ika anya nuka adamiaji plus wana emira hagarago maga asavavo novinyo miapa MP pagbe mamiese susuite uchachamro aba nayaba maro no anyaba na dakpeni yaba na dakpeni to ga komisoglo
miaƒe MP ƒe nuƒowo katã ne wòƒo va yi fia ɖoɖowo katã wòde tome kple zɔliwo ke gɔme wòdze fia leke ne koe. Akpe miaƒe bubutɔ dzidzɔli gakpe azɔliwo katã wòde tome nu yi mekpɔ le zɔlia ŋue nye be ehiã mie dumeviwo ƒe ɖekawɔwɔ kple nuteƒewɔwɔ kple kutre kuku ehiã pa kple susu be azɔli yi ke miaƒe bubutɔ de tume mɔgatsi akpa me elabe Jasper nukate menya gblɔ ɖo mie sɔhɛ ɖo mie le duya me miaƒe nyɔnuviwo ho le me ame aɖe ta bu tame abe wòye be yeawo dɔwɔvi ale ne sɔhɛwo gbãngbã ma wova xɔ mi ɖe dɔ ma me ame aɖewo li ganye kuviatɔ woxɔ ge vɔ dɔe mo yia mo dɔme yi ko wo gbɔna aƒeme nɔ ge akplɔ ŋutsuviwo ɖo nenema ke nye mie ŋutsuviwo hã ma ɖe bu tame eva kɔ da ɖe afi aɖe be ɖe etsɔ dɔwɔvi aɖe nanɔ si ŋu kple susu be miakplɔ famili miagakpe fu gake me ŋuma de ge tame etui be o ya ŋdze evɔ edzo va le aƒeme akplɔ nyɔnuvi ɖo asu gbɔtokui edɔ ma ɖe de asi be tsɔ magava kpe fu egbɔna nyinɔ ge wotɔ kuvia ta gbɔna nyinɔ ge anɔ ƒe me ne miato wo ke ɖo mo vevie yewo wo nyo na wɔ gblɔ ge be ya ma ɖeke me kpe ma ɖeke kpe ɖe ŋu evɔ mi katã ŋuti ko kpe ɖo ta nya dɔ tɔxɛa miaƒe bubutɔ de tome ado dzidzɔ na ma ale gbegbe edo dzidzɔ na meƒo tsi abɔta nɛ be mawu neve nu dɔ ye wòde tome ɖe wòyi dzi ye ɖeke hã megatsi anyi o wòwu nu na mi meda kpe nɛ ŋutɔ ta megbete ɖe dzi le mie dumeviwo kple mie ŋgɔgbetɔ yiwo ke le duwo me mi gana Kwame Dzidzɔli Gakpe bubutɔ ƒe dɔ yi ke wòde tome edɔ ɖeke na va tsi akpa me etsɔ megbe miwo ŋutɔwo ke miaganɔ asi fu me ŋu anu li do lelelele be miaƒe bubutɔ yi mietsã be ne no miateƒe ɔwɔ dɔ na mia mewɔ dɔ ɖeke o miwo edzi yim fu menya be ƒodo gã gledzetolawo woli edɔ yi ke wòde tome fia wo ma ɖewo gatume nɔ ge agato ƒodo gã agaxɔe nuɖuɖu etsɔ wo ŋutɔwo kɔ ganu li dɔ nɔ asi fu me ŋu lelele be meya yewo tsã mewɔ naneke ne yewo mewɔ le ne yewo nukate menya gblɔ ɖo mekpe ɖe miaƒe dukplɔla xoxo Mahama ŋuti anema ko yi hã kutre ku gake ƒodo gatolo wole domia eye wokoe ɖo vɔ wo ŋutɔwo ke gatrɔ yiwo me asi fu me ŋu be medɔ ɖeke me ne yewo mikpɔ fia mieva do ɖo fia ɖa ta meda kpe ne miaƒe bubutɔ ta wòle ŋku ɖe amewo menyuie hafi ne dɔ ɖe de asi na wo wòdi asi no meda kpe wòale ŋku ɖe amewo menyuie hafi ne be wòdɔ ɖe de ge wòasi na woa wòadi asi na wo enye nya vevi aɖe míawo mi nɔ gbɔgblɔm afia godogodo elabe ame aɖewo li ya ne be wokɔ ŋgɔ yi dɔ kɔ to dzi fia ye woko nu na woko gawo no fia ko fim ebe woto busue ene gawo kple nu zazã woto busue ne ma kɔ avɔ kekeke ke edɔ etɔ gu afɔ nda nyake le asiwo ne amewo ke ne mɔnukpɔkpɔ su si woyina ɖe dɔ me fia nyake le asi na wo akpe gbã mede akpe ne miaƒe bubutɔ ekpɔ ame yiwo kɔ de dɔ me fia ŋgbogbo le dɔsɔsrɔ̃ ŋuti gbanya me bubu ne yi ekpɔ be tsiawu wòdɔ me ya ke gbɔnɛ dɔsrɔ̃ ƒe le kɔvɔ ne wògblɔ ɖeka ke wòava gblɔ blave ame mekpena ɖe ame ŋu srɔ̃na dɔ nenema ke wobe megawo xe ya leke le dɔ mo gake gato gbɔ gawɔm ele dzi gawɔm ma eva wɔ yina be wonyana me le dɔ me ta nye ke ko dze ma gbe be meɖe kuku ne mewo katã xɔ ɖe dɔ me ŋutsɔ kɔsi ɖe be ke va yi be ɖe no dzagbagba wa le fɔ ɖe dɔ ŋuti ma ɖeke mezi ɖe wo dzi be no yi nɔ va srɔ̃ dɔ wotɔ ƒe dzi me wotso yo va ŋu ŋkɔ be yo dzi be yewo srɔ̃ dɔ ta no yi no le fɔ ɖe ŋuti woasrɔ̃ dɔ kple susu be etsɔ yi ke gbɔna ɖe asi ŋdɔ na nu ho si kple susu be woate ŋu akpe ɖe woƒe ƒomewo ŋuti da flatse na wosrɔ̃ dɔ ma vɔ mo miaƒe MP yɔ ge fia be o miesrɔ̃ dɔ
Uma domi mi la ha ho wan si na ko je chinano. Nyamaka jibo wogo. Onu globe domi dome anya ma ko ya akono ga ke mona na ka ko veni. Ta no jagba lo fere don plus bo wa yiji adona edoji du kan en gbona mi akpe. Akwa mi da kana da wonu ma da populiata afo sami. Amekana ko doma udodora le porama madama alo master pa aviofa awi ko duna ina doma onya kpona ni ala gbagbe iko chok na rekona rema agbo awi nya kpona ni ha nya ya pomon popo ya ta do wi alo ko pomon popo ko gara to suba ya do ma awo do kunya ni ka ala tamani manya do so po ino nya ki la sioni ayo mamu ko ya za ma glon amba mo bani do so strong mi ayo ne manya wo do ra ko nya ni ka ahia ya shinundo ni ka na wo choma onyenu oklo okuma mi adu na ko via na ko via na no ina ko gana jiola bono onya ba na ba wo na ko do ke ala ina yira wo do pa ayo ha na yira do ma anu mi ato pon ho no do vu abo ara na o la o do ma na no pa ko gbo ba pa ma awo ndama ji ovu ere nke na ga ido ma cho gbo na to bi kuga ama yi na ko ai ma ika gbo na pon la gbo ha ma gbo na po ga la gbo rugo susumata ma mon popo ya zam ba ma gbo na amamo yo ke o ba no nglo nko ko ho ba o oba yo yo do sro o yo do wo no allo government guy ta yo ta dui aha yo da ko ta yo po go ma yo le ma ko ma ku da mon popo ya zam ba ma gbo no ba a no jagbagba no o ba susu nya ba yo do wo ko re no tro susu no ho no to domino won fi àwọn o to ohun wo ton ohun no pogo malama do sha do iko fi afia mo ohun no pogo malama ala be nya mo gbona agriculture no o estrevoa no ho freevoa ko ho vas master loro ki shows madam loro ki oshi no ji fi other strong oko epo ofi oje no lo oko na ojila onu ho akwa mi da kwa no da wonu mo da ta ba bi ma ke maka ko kana to ga komisoglo akwa maduli ya abale megbedongo na awi kamu kado rida doma iko edona jono iko nyapona no baru kujiba nya valiara ni pakumye de chamasini ha afia mena kete oba chamas ko dolo aba wo aleke no amodo kakia do green arejia iko nyapona nai ita ko va sukoro ta na ko pa bonon la sukoro ha la nyonya tepomo bana anyi hafi gaka manya amshogo gaho ya awo ko be ado no yo chams ko yo ha to aha itakui ta amaroli nana ye le sino high school ma madoli la nyonya ta pama majaba wa general at business ma o visha lo technical lo kamu foda yo habo no du kunaka ko ashinu dolo shi alaba la nyata pama bana halapa aman fafama maloshu bona general atma vito na haganya language student mu bana haga biawi ya ban people haga nale manya business onya neba na tefli achuma ko ahumaka afmaka mbafia no bayimu kaka de opa valia ro kana le suko cosma wonta do popele mata o ha oyina ba yoga o cosmica le nyata fuma cosma me hana okra o wafi na makwe maro ha do ya sofa alo do ya sofa iya manya anunya ala fuma na ona mo kaka o popele ai ko kwakle o nyosoge oyina bona gbashagba amema ka nglo ko ba oyina do sofa nkata nya ya makumu no goro ya ba nya mai ita kumaro inaro de awe ka nyakpo ale kana velia dowa no rokitu mama nyakpo na lema ita ku iha ebele domaro nyakela ashuna amaye fuma biyo yo akpa nya la shinya magblo na mamu fuma bi nya ba awu anya komia fia mayisuku mama va afro kabita ko yo ikaba kabita do amana fuma na o ona chiwe nyama da wo dodota aronya donu mala rashita ye ha liko na cho globo o me afro kabita do bia bienya ba
awe ma ba wo khama ba ko susu ro do awun ye cho ni kata ni dogo do mo bo ye amare po ba o asru do ya yo ba fa wo do ya le na lekini na o ka fia we adun parokio inya gba ari borokio inya va valia awo nya to suku dan ko awo ko nya ponu ona bia e de suku ma ala bo valia ya fuma no nya ba o valia ma ya fuma ya nwi ko bia ba wo yo detam o ve wevo wo me den matam o go dodo ko na detam ifya mi kata mi dogo suku ovo no view ma kose o kosma obi ohana bi vo ya we dogo o yue bana ba wo to yo ma ti ba we anyi na dumpe adun parokio ari borokio la jutoho o we npale ma nyi npale ye no nya ba nye la fama nye lidon nye ko do odio nye ko do mia wo ye ma de abutam ba o ma wo mi ala na tuma vio onye ashindo ikabana wo to ha cho awe akpo ndudu la ma akpo kishino la ma na churo na jiwola ye gba o mele ta wono o ko na bara ko na mako awe no vio do anya ponu na ba o nya hara ma do wia na ma kpo ko maudi ko o fuga bono nko ko na ba nko ko na bia gare to mo ko ayo ngo fiama ka ofun ko na rashi akoro plo hiavi aro o message ko tesu na no hiavi nu ya fiamu la osusu ma la ngu ta flachi ayi nye dogo do ma mavo yenya to po do o hiavi na message a tesu na re yenya do na ogaro e chona va fu pon na ba no la pada ba ma we ma o enyu nyama ma che toma yiwo lakpa adibon rokio adun parokio la jutofu ala ba mi ka te frudo tanya paruji nya ka la shinya ma glona mama we nya ba amota hirodo ku tre kuku ku via gbonono na dogora la mo nu ya tane ya fumaro na nya owo ko na bia do ka ta flachi ka trova magban magava dun pe marako e magava adigbon jirudu faga magava ono no moroko no nya ba wo dodo ko drunko ka o to va no ko na togo na du na no pa na no grotu nya to na no don no frere o nya ba o do pole o frere o nya ba o wi na do apame na turu ta pa manchi na du haro na mo ka to maraka ma yoga ba va o do na mo na va yin peduga madame e bona fro dollar obacho ma ya mu fie de kam nya to ma mlewere ta nya ma gboru ma jinu ba na yi do fro ba ko do fro pe ni na yi suku e na yi na le bledo pe na yi le bledo pe na yi do mu te khaki kaka oba nu ya la ko kwe kaka oba nu ya la ko ama bubu ma nya na yi te pare aruna yi de doro ma o nya ba wo do ko dro ta na madame ya bona ya no nye de visu ha no bromo wala ko na va jo a de dumani na de dumani a pon a shifu mo pon ya shitu mene ala ba pe be ti awi ha mama do froga wo onu ika jina la ma poga la nyi banjo na mala suare obui nu ika onya ola osusuma odi ofiam ama bubu a tonu sese na nu chi chon hawo na nyangutu maga ko do ha malo mo kpo nchi na ntu alo chi mu kpo na ni maga nyangutu nchi na no to na ire master go be tabita do shop ye ire tela shop ai na ya na anu nchi chona man nu ya ka manya mafiago ta amara kamina za dono masagara fiya nya kama paru majine ba amabubu no yi do shop ko do shop ni do mo va viera ni shop na yin enye nya ma paru majinu mara kama ga ba okuvia presu suba ni ka oba wo acho over the vinu ada vina du koin makanale ala bana shru doma na rumu te ka ki shru doma o ha na nye dogbo na dogo marugara cham mama ya pere mu me ne na rugana du me na rugaro du ma vio shroga na ajogarava o ha de kaga ka na do yin gogo akpa
Akwami d'accord mianovi commission glode badashi dato vivement que un mianovi que programme le dososon wona alu gagere doma wona kana do tuma ni chova yam mi d'accord no mi azona ko mi akwa aleke gani go ba Jimaga la po doji na doji ko mau awagana godo miamu katana amoko hana doso swatia mon poponye ava mi kata mi ajagba ala mara sigongo bala suba aleke mi ajiba wa no wa onona minenema mi atoka na mi akola Facebook mi do wisona mi apa comment kata mi yo mi apa Sota kumonola miyo asabri monola ha wo ne ka varoma nami wo nami nyaba yo pakwarango na duma diaro ka wa agara doma ba aduana chira de ba mikata mi akpo jijama akpo mojania yita ku mikata mi sonya zomro bada chira chare ka lo ha sho aba marakara kana na miano bioka agagara doma wa ataku arura mia akhlena o makadiba wo sam ye wo ajioga ha rashare kana kwa arura anyana ne ka afami mianu mia fu kana la gbadadu koma ha mi do wizona mi fa comment mi mi ka mi koma mi do wizona mi fa comment ka jidadala mi apovi fila ho ika mi saba manya MP ganu mi ajipom la domo MP mabagaba apla galia kwaranchi la statuni bo akovino ba no dudu afina no domemo ye oba ajidadala mi apo Bako saba madame ukla master ka boy gamela amagbatonya ha wo osana nugoma osananya asana goma taneba wonteru kyoji poga ina kwa anya nika atareji ha jaga bara share na tere madame ya chila rokibo boma ina glebo ala ye olena ye leke yowi no wanyo bako saba madama bara share jaga ba amana anyona wo ha magaba azu kobolo cho dumu not ours. The Lord shall show our battle for us. He will surely fight our battles for us. English is going to gagner. Don't get comme soglo. Ok, makicho afu samijigba. La bana amatichi punuko ke nya afo. Amatichi funanu finally. Afu sami. Yayi kemi apa sota ko no la buto gakpa anon fuma. Lefon fula akpara agloba lefon funula akpara agloba mia fofo klamiano vio kana lekbeta wochina ba yo no nyuna duo oda dui kama ocho afi lekbeta anya no fojiji ba vien ba yo no nwi ya romura ba ngoi dona aiji gakeka alamu alo ikanya taruna wenya ba Uno vigado la duama muni nyata patulao. Dokito jilao lo mofun. Nano le rogara fu mama. Ye ora rogara ba no kona duwa. Kamu kata ojishiga.
yo nya dua tata ya mekasin waktu ko ye ji kama ji shiga re pa foto glaja bale aleka nya no vi komiso foto glaja to ba we ba mo kana la bata ka jina ba yok pare to anchia o kana ra magba nya ke la shuna amayao mako sabana agno o jima troga nya ke la shuna o ayo mon pokwa ya zam ba ma glona amaya o kala tuyama hala jupang mo jijin ba de anya ma nya pa mp aklo mayo kala beta jiba yo paparang na nya pa tuyare mo ka chijo afia ba amaro la tuyama ika o ka gbono no mo nya ma ika o ka gbono no ma da ma jio ika mo have kaka da jara kana ma ta le ika ko na no akoko vi na zuwa ika han ko ba yi vi na zuwa o ma tin awomo so sma ta nya ba mpia aro kwiza bari mayo ka jibe o paparang ma no jagbagba ye ko akoro ki ko porang ye ba aw ama nya ma doble nya ye ma sha ma pangjo na nya ko no jagba to ye ji ate to ye ji ye ko ayi ganan to ya ma yo kala to ma ha no wona yo wa ma medira kuku no bari no jagba ra chi mo no ma yang ala ba no ma ya ma ji dam la tu yang na nya ba du pang de o ko na be na du ba du pang go ba yi no ko ni akọ no jagba wona fa na du ma ga nya mara ka avatore na okoko awo bo manu na nwa du to ko aja bo na du to ye na na ga fi ba du ha na yi ngo du ha na ko ngo nu sia no ika du like nu sia no ika du jiba osu ye sia aja bo okpo wa ba masu du shi plus su ba ngo yi na ba du mo fo na onye bo mo ka ta ji shim na orokyo okoko bo mo ji pon ma aba su ba ngo ga zo mere ka ko to ta ba kuku no mo ngbo ya za ngbo no ba no ra sha gbo no man na nwa du to e ko no ja gbo ga ra shin na du ogbo na du ba awo ni akacho agba ta fe na du yin ta no kwi no kokko po du ogbo e na du fa ngogbo yi ta otomotora kare maga mo ga ko ga ko do la duama ba no ko ngo yi do la duama na no du tere ne ba na ya na du wo akwewe wo yo otomotora ka va do ka ala classement wala no mama da baba pa fiara ko no ga mamu onya nyu ba me yo nkosam nye yo nkosam ta fifla fia kadi bubu akra chama kadio kana klacha ika waba amiru fofomuma o nkutema bifla tia kadi bubu aklata o na tro agbanono mena magrona lenyima ena ko bloma le akpa afonda Okay. amo otogbi ika kona enya nu no mashio na odokyu ye o mana abale kemia stedo nko le yi nyu toji a mi o hagarago na ebe motro ko mi o hagarago ala baneba le mofoma ye afubona okuponu majo possibility liba fumana lo ta na ebe mi so ko ye mi gbonfia mo jimoto mo ko mi o hagarago nyakila shi na o Akpe akpo badi nya fa bubuto yo ba yo nyengi ka yo jon chamo jo mane ka keme chamo yo ya o ala manana ma ba chamo yo donc ma glom ya de to kada la gbata won kosam ta na na o ji da fore plus wana ebe ha o yo paje won o papaji akpo badi ni susu ta fi ma global yo nyengi ka yo jon chamo jo me nya badi nya ya ko global me yo ka la gbata du ko ma o fodo do nya bo yo pere du yanga ke nya te foto no mo yo nya ta pe nya ba chamo du ya ma mo yo ma nya fa ngogbo to do mado zuma te ba nya fa ngogbo to do wa okay okumu ko bu shwe to munami okay ena ba ngo aduya ba ngogbo ye ma gba ko imo lo ko ma gba fa yemi le abale na gbe do ngo na ba kadi bu kan ha yo ko chichi me bu ga chichi akwa ba de oli haya o dashi ashima no no nyo tana ba ova ma yi bofia maya akwa de ko gane maya plus suba onya ba nyata magara ye ko ma ba ngi ala jojo mu asa koma ta fi fule fiare ashimo lo no no nyo lo jagba ko to shima oba ko shira shima na duo plus suba aduya na ngogba manyo a ogodoga no tro jima na engbegba bu ka gbede ka o ka pa yoga na nya matunya o dadi na ba fi bu ka gbede ka malege ela ba bi ta no jaga gba no tro na mo tro mi o hagara gola du ko ya ma no onya ba ngbegba wo
manyo ye o du ya hamda magbe o we cho badagba kan o we na ba du ya fi o la ba wole no trojima akwe aka na wod na troji ma place ba mi kata nya so ngo ba mi no ile to mo fafa place de de blibo mala ma sha mana akpojijo na ba wo yo chama ko la fiare ri o hana ko lo gbon na globo ha ye po la ma fi chama do aro fi o la ba ye ne ba wo yo chama duran ko nchi odi onye da da blibo no ba chama to ye ya yo de ma yo dan ko ma yo mo le mo ga yo chama ko o ba nyam pe na o na va no babam nyanye gba plecho ha man pa nya gram gba plecho man pa nya komi soglo asuke betoto atororo mo khono ajisio bere aba ajia onya atoto anyitu dada onya na anyitu ngoma nkate banya bro nko ya bo mapie ko nya ba no nya ba ona na la marashi yi ona plima anwo twentweli loko jike piano pon oro ko na pepli anwo tonte nya ji atororo o ko wa jisiore nya tamwe ko mole na kori di hanya mala fuma a chiero ko bona yiga amiamiega ta ona vufu onuru ra juma na tufu duga na khoma o fodu yoyoga na duya ma stoga ko dum anyaga kaka last minute o ma fia ma gbona gojega ami ngoga that's why ba yiji bukuri ko nyaba ano ko kidina ba tuima mi to mi no nyaba ma de butam bo o ye jiba atuane ngogbo na mi etumo to nya ga kpafu mi etumo vi nya ga kpafu mi avio ka jibe ni la achomo ga kpafu ona ba chu aya ka ka shinya fia nya gba to we mama kwe ma tu ego bia bia nya ba atamabu tuya manala ale jo malare anyuna o ajo pa ngogbo yi jima bia bia mu ma bia mi nya ma ye bia ganye la shinye ba viwo ejina la chore anyo pa choma ajibo no pafuo aro jibo no ingogba na jibo no ingogba nkate madala egbaji ihe apu mo to olie afia oli atakpero kakaba duya me echu aduo na ingogba yo na ba ya ile chiama ye topo duga mmane ekoko ya ekwe oke Jasper ban anya ba na mada ba wo labla no ima khafani allo fi foda le hameka kama uboka alla biblam na mada dia panu ma khafani na pui ni batutu ni allo fi foda mafo ame mama ko akaw na maki na nyaba na mawu kpara maram yo ne nana yo ko kpara jun yo na hui a shiji a daro pom nyakpo ko ko nyevu ko last minute nyagbajiga abo yo biem adu ye pogo enti ba on bia anteno ngaka gba ke mi akora si akwa biem no he mapogo Jasper mapogo maka gbonye ina dodogoro bona ko banai ya biemu dan kata anwu ya kana Florida yime mana ba fo mu mata maga hudu hamalo bare amaga ovo ma profia ya yomu na forma violie na ko proga ko ye mo proga yi tanya magrone pla kakareji tebe o myama yo katala chama duyam nyama mara karegalam nyato amalam nyama yo katala chama duyam nyato fotoga mieli no baba du takpakpa ha mi no tumatum ba du takpakpa ma maji go ni ka glo so hiula maji go la pai last minute o mapi ma go jaga nyama yo katala group mama nyapa mapi ma go jaga ta ma gbogbron fia fifile la kwaya ma ba na mia anfuma nyamfum prechi papa nyamfum prefesese toton ya nyamfum bla aduklirudu nkate chame kama joro fifile chama ngogba yimu ale ola nana makola nke jofi nyafufu oro kala tuyama o myatem rato nyo duma to mi o pombo o we nyam kuna duo wo hu ya ba okpere nyam adua na ngogba
kake o mama wo nye danfo ne chamaju ble nye du o ma vi o kata ala ba Jasper ni ma blako ngate ma nya gblo fifila nye la khoya ma na ma gblo no ba nyonye ji du ba nyonyo kaka maro ga le tuma ba nyomi ni la fia anu bona yiga kaka mauta anu ma yakpo kadio ka shicha de chamare vivichima kariwe kadia haya ka shishim fifila fiare maungbo cho yamayo kata de susu adu doyo ko la fiare mau dashiro ji koko tanemi mi la khoya ma fia anu fon pleji pepe ye ji chama pe ngogba yi yo na la chama be ma ji chama pe ngogba yi yo danya ba anparu ga la tutoku agba ikanona la jama ye gba fadaga o manyanya la tutoku tanya ma paru ma jino ba fodo gato lo mi runya rokuji hafi ma ufa kadiana ishishi garam nyaji ko gapopo mama adunku yi nyakpoga akwa mi fodo gato lo mi khonu ya roku hafi mo ufa kadiana aida shishi gara miaji toro lo mi tibla tombo to yi foto ndiga shikeji la Jennifer de dokoma abale ke mi nyana na yaba ufo ndiga uko gbeto ka wona ka mi afu blana gbeto ya deko mi gada pana anala gana limited ufa ababa jere shara wo dana generator plombo pa nous avons la richesse au nous avons penta pa nous avons nous chanu ikaku anya ashindo wala pa nous avons ko nagara analog gana limited e kata pogala aboso soma e wala asibo buyare haji donc eba wala ashama China mo la fana do to buta fa ko China mo kada la afuma pogala afuma people afia atayo la 0277471109 0277471109 allo 0302919717 0302919717 na ayo digita na yulga analog gana limited le kapmo je shioma fe kama yo vaijia utotoka no bobo nana maka dream computer laboratory ohonya do para kare ka adama gbana mi fifila ika nanya ba au computer modern donchi kochochorel vala dokona kwe agaroji ko wa akobonu tsam ogano ba yiyo nyana prefiene na makabara hamona wa fila wa klofila tomatoes plata di fila mukata ko klofila bolala mukata dokona gagaroji kwa CCTV camera va vanalo shi wa fixe no da wa fama kama fisha fika na la nano wa fama pom ano monitor mika never o agara atmo shaya nothing dugbo aure inka jinel nya fama kama wonto wa atajuko awai ka uru susuba yoga ko fama na mogate ko nama atayo 0544 688 566 allo 0542424843 0542424843 na ayo kafumoje shi afayawa akara dream computer laboratory nchi kama nushanu kana jikura itinjia wa akpobono na makana agara digital jungle africa fa asara maha onye do papa bareka ufa do ko ona nyaba o develop app allo website now nanya marakara kananya hama nanya sukulu allo vuhabobo najiba ya no internet yaji kwa sona mara agara internet yaji ko wo pola fuma o aroje achashia kaja barashara na yo digital jungle africa le kapmoje shine 054357 2205 0543572205 kama opaklo mia audo asila ashima na ngogba yi popole wa shicha nyaoma na maka
ifla fia nunudu da kai ka ko la juma mashama jujumaji sukubio jujumaji domo ilo kata jujumaji ya yenya niyo nulasi potato gari kanya nagoti gali areka utoton la chama nagoti gali favarika utoton la chama adoli ya uko soya beans ko para nagoti achi afiko tugalie onya gali favarika na driko apomanyinu na maka turmeric kanya jogbanya atika favarika adodamna mkotofu mafifia nya okupara nagoti chi Togali va vayen Togo Beni nagoti ari ko yona ba Togo Beni et pas nagoti aya et pas galia elle Poupe fresh nagoti adi ndoma achi la diema hala di kata fa galia elle sista chunigo na kana aji soya powder Baba soya powder yari ya ipo ofa do la vovo atazi ababla jura ko to fufi nanya bana va aflaga ko alika ufi au na wage nikata masaga albu buka sista chunega o ya ogashi tomonyonya nkunu enya potagot potagot anya nagoti yogota reka uo nagoti ada uko haviviari ika na afondi na derakaraji oh angunduduba nusana gagwa aronchiu na bande detention na nupota kotraka ataba ado achika igata atayo afo está chini le 0247 644 286 0247 644 286 alors 0242 50 71 50 na yoka projet shia statuni atonobugo dongwe ba pota gota ata akwe wono jino ka jino ba magba blogo aka nuika ko atawe ba wono teno no balenu nyeba na dira fridge aka manya keka wa awupo alaba Maza kami karaka ako demo ya awe kata wonya natural ikana anuya side effect araka malanchiu yata potagot anya ahava barika ale atumafia agotofuma dramdo magara nyama papoji ma hoja taponya la minute fa afama ko miapo agbatorego ala minute eva ikosi so miapo agbatorego apo sami ponya taponya ayo nyata ponya agba fimia a jola fia ina miato gajito ba nyale ma miapa MP alo miapa se wota ko ma ila gbo ba wa ma garo vovon ala ba ala yo kan ngo chok gbeto mi gbamo to mi na ja ba ngo fa to ma gbamo to mo te yi na ngo to alo tu to nyanya na miato gajito ba a ngbubuke ya fia la ya jitu fango yi ya ta amamu kata yika agbamu no ma ya na ya ga cha agba so yo ra mamu da na nya ba na ji bi aga ga zo moko no to te pa nui to o ta to ya ji fa a ji nya ma ji bi agbo na mi ma ta na o nya ba o to ji ko ai ga ka zo ashi ta perform ga ro mi ato gba ta to na ndo ji bi o ro na zo ko no ja agba Opashina Kamiapan MP, kwa ngwa kona zo Chicago hana zo ngwa ba yi akpa akpa mi adakona de mi nyata punya populmata afmagara afonda dia asuso vie como non acaba com city roofing nasa city roofing ko na nyaba long lasting roofing city roofing na onya do pareka ofa tarojinu nyaba angoto fuma na ba na mlonyi atijaja wa ya fufumu jujaja mo ha na mlonyi arejidi maroli ya na ba ofa hoyo ye ka otu ye amo ba gbenu ha na nyonye wo ya ba fo ano hofo konama nyonye na aduduro homa hafi oga fo aga atutu homa akruchi homa hafi aroba city roofing ba pawo le go anyamura kamale dictionary mu afika na ko city roofing le wel ashama ataraka na ado ashama ataraka ko ayoka fo moje shika 0591 364 364 0591 364 364 alo 0557 9047
29 0557 90 47 29 c'était rufina wanye do fa ba reka agbana khona mala atsan vuvuma agba ku viva hoba bogata c'était rufina akpachane ikata na banonglu nkora akhotama na ba mara bonara ika ujima fima karancho do ko khotam ko nkora c'était rufina cloud ya uke katano c'était rufin long lasting roofing afonda na mi o nyata funya ka mi afu betorego akpe enya bora kamala sinyo enya kala sinya dia ko nya ba mi apa sister pa nya fu ko de do mun choba shira ba vai ba no jababa lo mo de donchi owi plus suba moyo kala mo gba bona ha won ga pogun ala ba no to fifi lafia mo te odo so do ingo gbo a maya ka ko do ya be a aglo ba ye kwebi chama muti ngogbu ta muti ka ko gabi tanu jagba lo foro don akpe plus suba na pempi maga globo e jagba sha na ba yetu assembly me baji ba duma fi ona ko do du ya ga ka muti la forenchiu kai awe ba ifo hosana didia maga fanana mo mi ta kwano da onyata funyata ta uja ko mesoglo Beto. na mi onyata funya ko mi afirago Yo akpe. Enya bora kamala sinyo. Chowu nya ba buto jijoli gakpo. Nya ta punya makoni nya ba da kuku shakuni. Ma puja botani ba. Doyo detuma. Ma una pereng yo iji. Owun. Deke ba gachiani na cho mara kana ba ya shifu ga mo yula pada ga ba. Mo wuto ra kana mi. Akba. da kara kan to maga chenyo na je gwara shara wa au ikata ba wa au mau shida gama ye waga ha unu ga mi ada kwanami mi kata da mi apa vava ta todo lo malenga da kwana nyama pe kata la bana o fa ha nyawi ba agbaton ha ajajinyu ye o todo la kan konisa anya pom la Facebook live ha wa wo fa ajajinyu mi ada kwana mi kata do commentora apata ka atu kaka South Africa ka afugori mi da kpato ke no nanama ka apato goswe adoku oha to nya akpa mi kata mi ko akpa da yaba amaga kada la gbaji batatu koma mi kata mi atoye akpa afo kofi hafliga afo Rick hafliga afo kofi ablode afo James akpalu togiga DJ original bobo komigana mi kata mi da kpato kina mi kata dada Clara sichofa nyamanglobo mi kata ko turuma mi akola Facebook live mi da kpana mi kama po kometu alang amoji bona hafi mi afumra ko ha atole ba mi kaka gari katanchi ye mi hanga awomodo kaka hafi afirago anyamo dola agbato selasi la afama na maka apato Richard ha la afama ofa iwe ba na nyen konya sam yi na nyapom la Facebook live nyeto kano na jiman ko yin Jasper Kobla saka yima tona ba akbona ankaka na jajina amashamika o da taklimi mi afwa gbato acho akuragba miaga avakla bubuika afotarete nkaka na jajina mikata AKA Dr. Bakri, and I'm listening to Jennifer Radio.